ओम शांति। 31 जनवरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बचे तुमे माने एठाकू सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति नेबा पई आसीछ। अर्थात आत्मा रूपक दीपरे ज्ञानर घृत भरिबा पई आसीछ। तुमे माने एठाकू सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति नेबा पई आसीछ। अर्थात आत्मा रूपक दीपरे ज्ञानर घृत भरिबा पई आसीछ। बाबा होउछंती पावर सेंटर सर्वशक्तिवान। तेणु आमे जेहेतु आत्मा जन्म मरण चक्र रे आसी शक्तिहीन होई जाइछंती, पतित भ्रष्ट होई जाइछंती। तेणु पुनः पावर हाउस बाबांक सहित आम आत्मार संयोग करी आमे तांको ठारू शक्ति नेबा पई आछंती एवं आम आत्मा रूपक दीपरे परमात्मा ज्ञान सागर ज्योति बिंदुंक ठारू ज्ञान भरिबा पई आसीछंती। प्रश्न अछि, शिवंकर बर जात्रीर गायन काहींकी रहिछि? शिवंकर बर जात्रीर गायन काहींकी रहिछि? कोन पाई रहिछि? कथारे मध्य कुहंती ना जे शिवंक बर जात्री रे कुआडे लूला लंगड़ा अंधा कणा कुब्जा समस्ते तांका बर जात्री रे जाइथिले। तेणु गोटे गीत मध्य अछि जे बनोगी घराती या बनोगे बराती, जे तमे शिव साजनकर घरणी बनिब घरवाली या बनिब बराती अर्थात बरजात्री, जहाँ हम समस्तंक ऊपर ही निर्भर करे। उत्तर, कारण शिव बाबा जेते बेले परम धाम को फेरी जाती सेते बेले सबु आत्मा माने दल दल होई तांका पछे पछे चली जाती। ब्रह्म लोकरे मध्य आत्मा माने छत्ता आकृति रे रही थांती। तुमे पवित्र हेउथिबा पिला माने ही केवल बाबांक साथी रे जाउछ। साथी रे जीवा कारण ही शिवंकर बर जात्रीर गायन रहिछि जे आमे पिला माने ही पवित्र जेहेतु होउछंती, आमे पूर्ण पवित्र आत्मा माने बाबांक सहित साथी रे जाउछंती। तेणु बाबांकर बर जात्रीर गायन होउछि। तेणु एई जो गायन अछि जे आमे ही बाबांकर घरवाली हेउचंती। जेमिति रानी महुमाछीर गायन थाए ना, जे रानी महुमाछी जेतेले महू फेणा छाड़ी उड़ी जाए बा ताको बसा छाड़ी उड़ी जाए, रानी महुमाछी पछे पछे सबु महुमाछी सी बसा छाड़ी देइथांती बा ता पछे पछे उड़ी जाइथांती। त ठीक सही परी परम साजन शिव साजन जेते बेले चली जाती त तांका पछे पछे आत्मा माने मध्य दल दल होई चली जाती। तेणु बाबांक साथी रे जीवा कारणरू आमे तांकर घरवाली एवं एइथि पाई ही शिवंक बर जात्रीर अछि गायन। ओम शांति। पिला मानकु प्रथमे प्रथमे गोटिए कथा बुझीबाकु हेबो जे आमे समस्ते परस्पर भाई अटु एवं सीए शिव बाबा समस्तंकर पिता अटंती, जहांकु सर्वशक्तिमान कुहा जाए। तुम मानक भितरे मध्य सर्वशक्ति थिला केतेबेले? सत्य जुगरे तुमे माने सारा विश्व उपरे राजत्व करुथिल। भारत रे ही एही देवी देवता मानकर राज्य थिला, अर्थात तुम मानकर राज्य थिला। तुमे पवित्र देवी देवता थिल, तुमर कुल बा राजवंश थिला। समस्ते निर्विकारी थिले। तेबे किए निर्विकारी थिला? आत्मा। एबे तुमे माने पुनर्बार निर्विकारी हेबाकु जाउछ। जेमिति कि तुमे माने सर्वशक्तिमान बाबांकु स्मरण करी तांको ठारू शक्ति नेउछ। बाबा बुझाइछंती आत्मा ही 84 जन्मर पाठ करी थाए। ता भितरे जो सत्व प्रधानतार शक्ति थाए ताहा दिन को दिन कमी कमी जाई थाए। कारण सत्व प्रधानरू तम प्रधान हेबाकु तो पड़िबो। जेपरी ब्याटेरी रे शक्ति कमी कमी जाई थाए एवं शेषरे अटकी जाए, ब्याटेरी एकदम डिस्चार्ज होई जाए। किंतु आत्मारूपी ब्याटेरी संपूर्ण खाली हुए नहीं, सेथिरे किछि ना किछि शक्ति रही थाए।
ଯେମିତି କେହି ମରିଗଲେ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଘିଅ ଢାଳିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୀପ ଯେପରି ଲିଭି ନ ଯାଉ। ଯେପରି ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତି କମିଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉ। କାରଣ ଏବେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଏକଦମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟର କମି କମି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏପରି କୁହାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ତାହା ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମର ଶକ୍ତି ବିଲକୁଲ କମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଲମାଇଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହେଉଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବାବା ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ରଚନାକୁ ରଚନା ଠାରୁ କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ରଚୟିତା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବିନାଶୀ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥାଏ। ତେବେ ତାହା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଏଭର ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନା ଦୈବୀ ଶରୀର ନେଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଇଏ ପୁରା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ,
पुणी सूक्ष्म लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँकर साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म लोक मझिरे अछि ना, जेउठारे शरीर रही परिव नाही, सेठारे सूक्ष्म शरीर थाए, जहाकू केवल दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखी हुए। मनुष्य सृष्टि केवल एही ठारे ही अछि, बाकी सेमाने तो केवल साक्षात्कार पाई फरिश्ता अटंती। तुमे माने मध्य अंतिम समय रे जेतेबेले संपूर्ण पवित्र होई जाउछ, सेतेबेले तुम मानकर मध्य साक्षात्कार होई थाए। एही भली फरिश्ता होई पुनर्बार सत्य जुगरे एही ठारे ही आसी स्वर्गर मालिक हेब। एही ब्रह्मा कौनसी विष्णु को स्मरण करती नहीं, ये मध्य शिव बाबा को स्मरण करुछंती एवं विष्णु हेउछंती। तेबे एकथा बुझिबा दरकार ना, एमाने राज्य किपरि पाइले? लड़ाई आदि तो किछि भी हेउ नहीं, देवता माने हिंसा किपरि करिवे? एबे तुमे माने बाबा को स्मरण करी राज्य पद नेउछ, केही मानंतु बा न मानंतु। गीतारे मध्य अछि, हे संतान माने देह सहित देहर सबु धर्म को छाड़ी केवल मोते मने पकाओ। तांकर बाबांकर देह ही नहीं, जहा कि मोह रखिबे। कहउछंती मु अल्प समय पाई एहांक शरीरर लोन नेइछि, नचेत मु ज्ञान किपरि देबी? मु बीज रूप अटे ना, एही वृक्षर संपूर्ण ज्ञान मो पाखरे अछि। सृष्टिर आयुष्य केते एकथा काहाकू जणा नहीं, किपरि एहार स्थापना पालना विनाश होइथाए। मनुष्य मानकू तो ए कथा जणा थिबा दरकार ना। मनुष्य माने ही पाठ पढ़ी थांती, जीव जंतु तो पाठ पढ़ी न थांती। लौकिक दुनिया रे मध्य विनाशी पाठ पढ़ी थांती। बाबा तुम मानकू विनाशी नुह, अविनाशी पाठ बेहद्र पाठ पढ़ाउछंती। जेउ पाठ पढ़ा द्वारा तुमको बेहद्र मालिक करुछंती। तेबे एही कथा को बुझाइबाकू हेब जे भगवान कौनसी मनुष्य को अथवा देहधारी को कुहा जीव नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य सूक्ष्म शरीर अछि ना, एहांकर नाम ही अलगा। एमानकू भगवान कुहा जीव नाही। एही शरीर तो एही दादांक आत्मार तखत अर्थात सिंहासन थिला। एहा अकाल सिंहासन अटे ना। एबे एहा अकाल मूरत बाबांकर आसन अटे। अमृत सରରେ मध्य गोटे अकाल तखत अछि ना। बड़ बड़ लोक अर्थात उच्च पदाधिकारी माने ता उपरे बसी थांती। काहा उपरे? से अकाल तखत जो सिंहासन अमृतसर पंजाब रे बनेकी रखिछंती। एबे बाबा बुझाउछंती एही शरीर समस्त अकाल आत्माकर आसन अटे। आत्मा अकाल अटे, जहाकू काल केबे भी खाई परिव नाही। बाकी तखत अर्थात शरीर तो बदली थाए। अकाल मूरत आत्मा एही शरीरर भ्रुकुटी रूपी आसन उपरे विराजमान होई थाए। प्रथमे एही सिंहासन छोट होई थाए, परे बड़ होई जाए। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए। आत्मा अकाल अटे, बाकी सेथिरे भल बा संस्कार थाए। सेथि पाई तो कुहा जाए ना, एहा कर्मर फल अटे। जेउ आत्मा जो भली कर्म करी आसीथिबो सेही अनुसार पुनर्जन्म नब। सेथि पाई कहंती याकू एते उच्च घर मिलिछि माना से गला जन्म रे बहुत किछि दान पुण्य करिछंती। तेणु बाबा कहउछंती जे जे जो भली कर्म करिवो आगामी जन्म रे सेही अनुरूप तार जन्म हेबो। आत्मा केबे भी विनाश हुए नाही। आत्मार पिता तो केवल जणे। एही कथा को तो बुझिबाकू हेब ना। शिव बाबा कौन कौनसी शास्त्रर कथा सुनाउछंती कि? शास्त्र इत्यादि पढ़िले केही शांति धाम को फेरी परिवे नाही। शेष समय रे समस्ते घर को फेरी जिबे। जेमिति पोक मानकर अथवा महुमाछी मानकर दल जाई थांती ना। महुमाछी मानक भितर भी राणी महुमाछी थाए, ता पछे पछे समस्ते जाई थांती। सेही भली बाबांक पछे पछे सबु आत्मा माने जिबे। शांति धाम रे जेमिति कि सबु आत्मा
ଛତା ଆକୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୁକ୍ତିଧାମକୁ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତାନ କୁହ ଅଥବା ସଜନୀ କୁହ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତିଧାମ ବା ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ସଜନୀ ମାନଙ୍କର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେବ ନା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବେ? କଞ୍ଚା ନା ପକ୍କା? କେହି ତ 99 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, କେହି 10 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ ନା? ଯିଏ 10 ନମ୍ବର ରଖୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଶକ୍ତିହୀନ, କଞ୍ଚା ଆତ୍ମା। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। କମ୍ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପଛରେ ଆସିବେ। ଏହା ପାଠଧାରୀ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ଏବେ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଓଲଟା ବୁଝି ଆସିଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଧା ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଏହି ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ଅଟେ, ବାବାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନା। ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ତ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ବାହାରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଗୌମୁଖ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କାୟା, ମିଥ୍ୟା ମାୟା, ମିଥ୍ୟା ସବୁ ସଂସାର। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭୂମି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ ନା, ତାହା ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ନା। ବାବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇବେ କି? ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା।
जदिओ एठारे भक्त मध्य बहुत अछंती जेउ माने एकदम शाकाहारी अछंती किंतु एमिति नुहे जे विकारग्रस्त हेउनाहंती। एमिति तो बहुत बाल ब्रह्मचारी मध्य रहुछंती। छोट अवस्थारु ही केबे अशुद्ध भोजन खाई नथांती। सन्यासी माने मध्य कहिथांती निर्विकारी हुआ। सेही विनाशी संसारर सन्यास मध्य मनुष्य माने ही सिखाइथांती। सेमाने परवर्ती जन्मरे गृहस्थीक पाखरे जन्म नहीं पुणी घर द्वार छाड़ी चली जाइथांती। किए? सन्यासी माने। सत्य जुगरे श्रीकृष्ण आदि देवता माने केबे घर द्वार छाड़ीतांती कि ना? श्रीकृष्ण घर द्वार छाड़ी चली जिबे कि नहीं? तेणु सेमानकर हेला हद्र सन्यास, एबे तुमर हेला बेहद्र सन्यास। तुमे माने सारा दुनिया को समस्त मित्र संबंधी आदि को बुद्धिर सन्यास करुछ। तुम मानक पाई एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि। तेणु तुम मानकर बुद्धि एबे स्वर्ग आड़ को जीव। एबे शिव बाबा को ही मने पकाइबा को हेबो। बेहद्र बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ एवं स्वर्ग को मध्य मने पकाओ। तेबे तुमे माने देवता होई जीव। एहा सही गीतार पर्व अटे एवं एहाकु संगम युग मध्य कुहा जाउछि। मु संगम युगरे आसी ही ज्ञान सुनाउछि। तेबे देवता माने राजयोग निश्चित पूर्व जन्म ही शिखिथिबे। एही सृष्टि बदलुछि ना। तुमे माने एबे पतित रूप पावन होई जाउछ। बाबा कहले देवी देवता माने पूर्व जन्म ही राजयोग शिखी पावन होइथिबे। तापरे तो जाई पुनर्जन्म आसी देवी देवता हेबे। वर्तमान एहा पुरुषोत्तम संगम युग, जेबे कि आमे एही भली तम प्रधान रु सत्व प्रधान हेउछु। तेबे प्रत्येक कथा को भल भावरे बुझी निश्चय करिबा दरकार। ए कथा कौनसी मनुष्य कहु नाहंती। किए कहउछंती? स्वयं पिता परमात्मा शिव। एहा हेला श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ मत भगवान कर। बाकी सबु हेला मनुष्य मत। मनुष्य मत द्वारा तुमे माने तळकु खसी खसी आसीछ। एबे श्रीमत रे चाली तुमे माने ऊपर को चढ़ुछ। बाबा तुम मानको मनुष्य रु देवता करी देउछंती। दैवी मत हेला स्वर्गवासी देवतांकर एवं एहा हेला नरकवासी मनुष्य मानकर मत, जहाकु रावण मत कुहा जाउछि। रावण राज्य मध्य किछि कम नुहे। बाबा कहले रावण राज्य भी किछि कम कि? ये मध्य बहुत धूम धड़क रे चली। सारा दुनिया उपरे एबे रावणर राज्य चली। कहले पूरा विश्व बा सारा संसार रावणर कब्जारे। एहा बेहद्र लंका अटे, जहा उपरे रावणर राज्य चली। पुणी देवता मानकर पवित्र राज्य हेब। सेठारे बहुत सुख थाए। स्वर्गर केते महिमा रही। बाबा कहले या परे पुणी पवित्र दैवी राज्य हेब। सेठारे केते बेहद्र सुख थाए। सेथिपाई तो स्वर्गर अपरम अपरम महिमा रही। कहार मृत्यु हेले कहउछंती ना स्वर्ग को गला, तेबे निश्चित नरकरे थिला ना। जदि नरकरु गला तेबे निश्चित नरक को ही आसीब ना। एबे स्वर्ग केउठी अछि? एही सब कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। एबे बाबा तुम मानकु ए सबुर ज्ञान देउछंती। तुमर आत्मा रूपी बैटरी एबे चार्ज हेउछि, किंतु माया तुमर जोग तुटाई देउछि। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, मन वचन कर्म रे पवित्र होई आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करिबाकु हेबो। पक्का ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। मन वचन कर्म रे पवित्र होई
आत्मा रूपी बैटेरी को चार्ज करने को हेबा पक्का ब्राह्मण हेबाकू पड़िबा। द्वितीय पॉइंट, मन मत बा मनुष्य मत को छाड़ी एकमात्र बाबा श्रीमत रे चली निजको श्रेष्ठ करने को हेबा। सत्व प्रधान होई बाबा सहित उड़ी उड़ी घर को जीवाकू हेबा। मन मत बा मनुष्य मत को छाड़ी एकमात्र बाबा श्रीमत रे चली निजको श्रेष्ठ करने को हेबा। बाबा कहले मन मत एवं मनुष्य मत को छाड़ी एकमात्र बाबांकर श्रीमत रे चली निजको श्रेष्ठ करने को हेबा। सत्व प्रधान होई बाबांक सहित उड़ी उड़ी घर को जीवाकू हेबा। वरदान, सत्यतार शक्ति द्वारा प्रकृति को बा विश्व को सत्व प्रधान करुथिबा मास्टर विधि विधाता भव। सत्यतार शक्ति द्वारा प्रकृति को बा विश्व को सत्व प्रधान करुथिबा मास्टर विधि विधाता भव। जेतेबेले तुमे माने सत्यतार शक्ति को धारण करी मास्टर विधि विधाता हेउछ सेतेबेले प्रकृति मध्य सत्व प्रधान होई जाउछि एवं जुग मध्य सत्य जुग होई जाउछि। सर्व आत्मा माने मध्य निजर सद्गतिर भाग्य निर्माण करी देउछन्ति। तेणु तुम मानकर सत्यता पारसमणि सदृश अटे। जेपरि पारस लुहा को मध्य पारस करी देउछि सेहीपरि सत्यतार शक्ति आत्मा को प्रकृति को समय को सर्व सामग्री को सर्व संबंध को संस्कार को आहार व्यवहार को सत्व प्रधान करी देउछि। स्लोगन, जोगी आत्मा सेही माने अटंती जेउ मानकु प्रकृतिर हलचल मध्य आकर्षित करि पारु नथिबो। जोगी आत्मा सेही माने अटंती जेउ मानकु प्रकृतिर हलचल मध्य आकर्षित करि पारु नथिबो। अव्यक्ति इशारा, एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जदि तुमे स्वदर्शन चक्रधारी तथा छत्रधारी होई दैहिक स्मृतिर अनेक व्यर्थ संकल्पर चक्ररु लौकिक एवं अलौकिक संबंधर चक्ररु निजर अनेक जन्मर स्वभाव एवं संस्कारर चक्ररु एवं प्रकृतिर अनेक प्रकारर आकर्षणर चक्ररु मुक्त होई जीव तेबे अन्य आत्मा मानकु मध्य बाबांक ठारू प्राप्त होइथिबा शक्ति गुड़िक द्वारा अनेक प्रकारर चक्ररु सहजरे मुक्त करी जीवन मुक्त करि परिबा। जदि निजे आमे सर्व प्रकारर चक्ररु मुक्त होइथिबा ताहाले अंतिम समय अनेक आत्मा को सबु प्रकारर चक्ररु मध्य आमे मुक्त करि परिबा। जेपरि देहर चक्र, निजर स्वभाव संस्कारर चक्र, पुराणा मित्र संबंधी मानकर चक्र, समयर चक्र, लौकिक अलौकिक संबंधर चक्र, सर्व आकर्षणर चक्र सबुथिर मुक्त आमे जदि निजे हेबा ताहले अन्य मानक मध्य से अनेक प्रकार चक्र भितरु आमे बाहर करि परिबा बा मुक्त करि परिबा। अच्छा, ओम शांति।